ce soit dans la recherche ou dans le domaine scientifique en général. Particulièrement, on traite le domaine de la chimie. Donc, pour être facilement, il y a une condition, c'est de créer un environnement de travail. L'environnement de travail derrière, c'est un environnement adéquat qui va favoriser l'esprit scientifique, qui va favoriser l'innovation et la créativité de chaque étudiant du NAD. Vous soyez adhérent, la machine adhérent, c'est ça le but. Je garde la mais on est là pour un but en commun. C'est la réussite de chaque individu ici présent dans la salle. On est tous d'accord. Donc, le club Tana, il encourage l'innovation, la créativité, c'est ce que j'avais dit. Pour l'atteindre, on doit favoriser assez simple. Logique. On va favoriser l'esprit scientifique, je l'ai dit et je le redis, ou la chose la plus importante, parce que le club Tana, il prend des dimensions vraiment familiales. Il faut que je parle avec émotion, parce que ce que je sens, donc le club Tana, il encourage l'innovation et la créativité de chaque individu afin de le préparer pour la vie quotidienne, la vie de recherche. Où vous allez déposer votre carte d'étudiant, vous n'êtes plus étudiant. Vous serez des individus, des citoyens X rares. C'est ça le truc que vous allez choisir par rapport aux autres citoyens de la société. Donc, l'étape la plus importante, c'est quand vous allez sortir d'ici. Le paramètre de travail. Ça, avant de sortir, il y a un truc plus important. C'est comment sortir. Et avec quoi? Le PFE. C'est un projet de fin d'études, comme son nom l'indique. Beaucoup de gens, les étudiants, ont une nouvelle phobie, c'est le PFE. Ou particulièrement la recherche de biographie, pardon. Je pense que c'est par influence. Voilà, dire au fond de toi-même, t'es forte. Mais avec la phobie, tu as travaillé une recherche, travaillé une PF. Il y a des peur terre. Donc, il faut rester focus sur la peur terre. Il faut se concentrer parce que le futur t'arrête comme enjeu et votre carrière. Donc, la peur c'est à laisser de côté. Faut prendre son courage avec deux mains et attaquer son travail et commencer à construire la deuxième phase de votre vie. Parce qu'à la première phase, c'est la vie d'étudiant. Moi, maintenant, c'est bon, tu vas côtoyer la société qui m'a laissé. Tu vas chercher le travail à la bague. Donc la peur, c'est à garder de côté. Le stress, je suis en train de parler avec stress. Donc, je fais de mon mieux pour parler. Le point derrière, c'est un point qui est la présentation de son PE. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien n'est fameux, rien n'est difficile. Il suffit de se poser neuf la tête comme. Donc, retournons au mouton. Donc, Lyoma, qui m'a la balle comme on a traité le côté rédaction. Donc, le deuxième jour, on va attaquer le côté présentation. Les faits de filière, PowerPoint et la présentation en live, ce que je fais en même. Voilà. En l'occurrence, je les remercie pour le temps. Donc, j'appelle Yasmine et j'appelle Zeynep. Voilà, on a préféré faire un workshop باش التما تحسوا que ça veut dire en fait. Très bien. Alors déjà مرحبا بكم معنا
مرحبا بينا معكم aussi. J'espère que vous allez bien كيفاش. Chimiquement, surtout. Surtout. Parce qu'on est des chimistes, on préfère dire j'espère que vous allez bien physiquement et surtout moralement et surtout chimiquement. Chimiquement. Très bien. Alors, pour commencer, comme ça pour le temps que vous avez pris de la conférence Tana. Et je tiens aussi à remercier monsieur le vice-doyen de la faculté de chimie. Merci pour votre présence, c'est un honneur pour nous. Et à vous tous. Ah. Et à vous tous. Donc, je m'appelle Yasmine Bouchena et je suis actuellement étudiante en Master 2, Chimie des matériaux. Et je suis en train de préparer mon PFE. C'est pour ça que j'aimerais bien, نتعلم ou I share معكم, je partage avec vous ce que le peu que je connais. Oui, معايا وحدة. على بالي بلي. معايا وحدة اللي elle va se présenter. D'accord. Alors, je sais pas, je pense que la plupart de mes camarades aux zones vidéo. Alors, je me présente, je suis Zine Broualem. Je suis en première année doctorat. En fait, j'ai eu mon master l'année faite en chimie physique des matériaux inorganiques. C'est moi, j'ai fait matériaux. تعرفوها ماشي صعيبة الخوا. It's a good choice. Je vous incite pas à faire matériaux, mais it's a good choice. Anyway, donc, je fais partie du laboratoire chimique, physique, théorique et informatique. Très bien. Let's begin. Yeah. Donc, présente. Vous savez tous qu'on est aujourd'hui ici pour présenter comment présenter son PFE. Et quand on parle de comment présenter son PFE, on parle surtout du terme public speaking. Public speaking. En fait, j'imagine que en fait, vous êtes sûrement اللي فات مع le Covid, مع le confinement, جاب حاجة positive اللي هي les formations. Du coup, j'imagine que vous avez assisté à plusieurs formations en ligne surtout. ودائما نلقاو formation en public speaking. شكون منكم اللي دار déjà formation تاع public speaking ولا حاجة du genre تاع soft skills ولا comment présenter ولا فريدكم. Ok. En tout cas, c'est vrai que le confinement خلى la promotion تاع زينب. Oui, mais ils sont à l'aise ou ils présentent bien leur PFE. Parce qu'en fait, c'était à huis clos. Alors que généralement, le PFE, le but, c'est que les parents soient ils ou ils assistent, ou ils font et surtout. Donc, Zainab, est-ce que tu veux parler comment ça s'est passé de ton côté durant le confinement, oui, en fait, c'était simple. Quand il y avait 3 membres du jury, et by the way, on dit membre de jury et non pas membre du jury, parce que tu as des enseignants. Nous savons la promotrice membre du jury. Donc oui, c'était simple, 3 membres du jury. Il n'y avait pas qui malade, mais on va parler plutôt comment présenter son PFE. Next slide. Et quand on dit présentation d'un PFE, logiquement, on a la diapo à la speech. Là. Là. Baïna, exactement. Là. Non, tu donnes un argument, justement. Quand tu présentes, tu dois débattre, tu dois annoncer, etc. Donc, quand je parle de diapo et de speech, je parle d'un certain outil et d'un certain texte bien rédigé, avec des mots bien choisis, bien évidemment. Après, par la suite, ils sont corrigés, peut-être. Parce que ne vous basez pas surtout à l'enseignant. Quand il n'est pas là, on est des étudiants, mais au fait, non, c'est votre travail, c'est votre propre travail. Donc, l'enseignant, oui, il est ici pour vous guider, ok? Si tu n'as pas la motivation, tu ne vas rien faire. C'est toi qui vas faire ta diapo, qui va préparer ton speech, tu vas préparer ton speech. On va parler après de ça. Oui. Next slide. Et aussi, je dois préciser aussi que dans le speech, ou diapo, donc diapo c'est présentation PowerPoint, au speech, je serai d'abord. Donc il faut savoir aussi que le speech doit ça. Parce qu'il y a des diapos ou bien structurées, ou qu'il y a les bonnes et tout. Donc tout va, je crois, donc, genre après ma bien la vote comme ça, les membres du jury, même n'importe quelle personne, il ne va pas s'intéresser parce qu'il se met comme trop lourd. Il va carrément يرقدوا, believe me. يرقدوا ولا يقعدوا يشوفوا في speech وانتم يحطوا comme en mute directement. Alors que genre c'est dommage parce que c'est vous qui vous avez fait tout le PFE. Donc انتم اللي حتهضروا عليه. Voilà, exactement. نحكوا le terme شنو معناتها
présenter. Expliquer, c'est quoi? J'aimerais avant de définir le mot, parce qu'on le connaît tous, les présenter. Oui, je sais que ça veut dire présenter, ça je le sais. Je l'ai appris quand j'étais en L2, en chimie organique, mais quand je fais le module. Bah, je juge que la plupart d'entre vous, je suis des matériaux, des cristaux, parce que je n'aime pas l'organique, je suis inorganique. Je n'ai pas compris un module, un seul mot. Bon, donc, je crois que parce que c'était la substitution. Je n'avais pas compris les réactions de l'organique. C'était juste un nouveau mot pour moi. Et les modules, un seul mot. Je n'avais pas saisi. Je ne sais pas l'enseignant. Je me oh, what is this? It's new for me. This is why je définis. Quand on définit moi, je ne sais pas, on définit moi une plante. Oui, je sais que ça veut dire une plante. Je prends juste un exemple. Mais est-ce que je peux l'expliquer à autrui, une personne qui ne connaît pas carrément la langue ou la hadith, genre un enfant, il dit c'est quoi ça? Ok, je sais, mais comment je peux l'expliquer à l'enfant? Tant que je ne sais pas comment expliquer un certain mot, ما فيها والو نروح نحوس la définition تاعو. هذا شدوا مليح في راسكم مانيش نهضر هكاك برك parce que vous aurez besoin, je vous donner des astuces at the end تاع فايز درتهم انا في البي اف lors de la présentation, etc. Donc, présenter, comme tu fais Yasmine, c'est quoi? En fait, présenter, c'est simple. Quand tu présentes, c'est quoi ton but? C'est de faire, transmettre une information. L'information, elle doit être vraiment claire, précise et nette. Parce que du coup, comme tu as présenté la formation, il n'y a pas de communication. Comme on a la communication, elle a trois éléments. Après, on va parler de ça. Oui. Il y a trois éléments principaux. Il y a le message, le WhatsApp, c'est ce que vous voulez transmettre. L'émetteur. L'émetteur ou le transmetteur, c'est ça? Le récepteur. Exactement. L'émetteur, il va parler du message, il veut le transmettre pour une communication. Le récepteur. Le récepteur, il fait preuve d'écoute active. Parce que l'écoute active, c'est écouter. Parce que la majorité, pratiquement, la société, majorité des discussions qui te répond pas pour communiquer. Ou là, il t'écoute pas pour communiquer, il t'écoute pour répondre. Donc déjà, déjà de la réponse, pas mieux que j'ai un exemple. Oui, vas-y. Je disais avec le collègue, on ça va. Ça va, alhamdoulilah. On pose, by the way, on pose jamais la question est-ce que ça va tant que je veux pas la réponse. Oui, c'est directement. Oui, est-ce que ça va? Oui, alhamdoulilah. Mais non. When you ask, la question, tu dois être présent, tu dois m'écouter. Tant que tu as posé cette question, tu es dans l'obligation de continuer et de m'écouter. Tu vois comme haka parce qu'on a appris par habitude. Mais en vérité, c'est un very good point. Donc la communication est très importante. Le type de communication, c'est public speaking. Exactement. En communication, tu communiques avec قطة. Exactement. C'est une communication. Après, tu peux le dialecte. Right? Quel est le kiss? Je sais pas. Sob. C'est sob. Sob ou la kiss? En tout cas, c'est la communication la plus basique. C'est une communication simple. Mais il y a des communications complexes. Qui mettent le PFE comme par exemple. Exactement. Parce que le PFE, tu es en train de communiquer le travail que tu as 6 mois ou 5 mois. Donc tu dois exposer. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Annoncer. Tu dois afficher ton produit, l'étude pendant 3 mois, 6 mois. Et à the end, donc tu vas présenter son PFE, ok, je vais présenter, je vais exposer, afficher, annoncer aussi. Mais au fait, qui m'a dit Yasmine, c'est du public speaking. Et pour le public speaking, ça ne veut pas dire TED Talks. Une scène et fait des milliers de spectateurs ou des millions de vues YouTube. C'est un speaker. Non. واحد يكون واقف قاعد في جماعة تاع أصحابه يقول لهم أنا ما نحبش نبيش شنو مش ما نحبش. Je sais pas. Mais je ne sais pas. هذا على un point de vue très basique. C'est du public speaking parce que tu as pris la parole في جماعة تاع ناس. Public speaking, c'est prendre la parole pour montrer un point de vue ou la communiquer une information ou la expliquer certaines choses. Pour moi, 3 ou 2 ou plus. Même des personnes est fort. Yeah, exactement. C'est ça. Parce
personnel, genre une personne, ou plus d'une personne. Donc, nous, on va du public speaking, par définition, c'est ça. Et encore, devant des personnes scientifiques. Des professeurs, des enseignants. Oui. C'est un peu plus difficile parce que vous allez employer des termes scientifiques. Vous allez, le but c'est exposer votre travail. Et pas que. Parce que par la suite, si vous arrivez à le faire, un point, c'est que la promo تاعنا كاين بزاف اللي ما سوتناش على جال la crise sanitaire. OK. Parce que ils n'avaient pas le choix. Mais كاين واحد اخرين هما اللي ما يحبوش. قال لك solution de facilité. قال لك حط المانuscrit تاعكم سلام دير بي بي تي يبعثوا لك لي كاستيون tu vas répondre سلام عليكم. Mais الخاوه vous avez eu votre master, vous êtes maintenant ingénieur de la spécialité, vous allez mener des réunions, vous allez aussi donner peut-être des conférences, vous allez communiquer avec votre le directeur de l'entreprise ou la responsable du laboratoire. Tu dois exposer avec les analyses. La majorité d'entre vous, c'est des chimistes. Donc, c'est une occasion, madame les étudiants, madame les l'opportunité d'exposer. Donc, why not? Donc, en tout et pour tout, c'est prendre la parole. Et aussi, je crois que public speaking, ça fait partie des soft skills. Soft skills, mais hard skills. Est-ce que vous connaissez la différence entre soft et hard skills? Qu'est-ce qu'il y a? سمعت وي oui non Yeah. Skills, par exemple, le public speaking, le design, le Photoshop, photographe et tout. عندنا معارض علاش عنده good design not فيها it's hard skills. Yeah, exactly. I agree with you. باسكو عادي تقرا التيبوغرافيات تقرا الكاليغرافيات تقرا بزاف لي كولرز تيوري في كولرز تسمى بزاف هاد سكيلز غادي تدير مينيموم تشوف 6 سوايع في النهار سما اتس نوت سوفت سكيلز. Un autre avis? Maybe you? No. ما حشمانين. This is why راح نديرو un petit jeu concernant prendre la parole. Alors, on a besoin de la liste si c'est possible. La liste, s'il te plaît. Vous allez tous prendre la parole. Par rapport à ce point, pour la différence entre soft et hard skills. En fait, hard skills, c'est les sciences, les formations, les doctorants, les soit حرفة, soit hobby, soit design, soit la chimie, soit n'importe quelle science qu'on peut في l'université. Mais soft skills, c'est الحوايج اللي يخلوا هاد الهارد سكيلز يبانوا. معناتها في entretien d'embauche وحده ماجور دو برومو وما تعرفش تهضر اسكو فو كرويي بلي حيركروتيها هي ولا الثروازيام ولا كاتريام ولا واحد جا مع الاخر مي سي كومون كومونيكي ولا ديبرويا نقولوا يعرف يهضر يعرف يضحك يقصر جور كي تشوفوا يقول بلي هذا il va amener une bonne ambiance لمون équipe. Exactement. Oui. Je connais une personne, by the way, qui a un point très intéressant, c'est l'entretien. L'embauche, oui. C'est aussi considéré comme du public speaking. Des fois, tu as 5 قدامك. Des fois, tu as 5 قدامك à vous poser des questions ou est-ce que vous serez embauché ou pas. Donc, là, tu te défends pas. Try it. And, je connais une personne, by the way, le responsable de laboratoire, il a embauché, اللي كانوا سي يونس يونس الله يذكره بالخير عارفه سيتي لو ديسيناتور تاع اوزون exactement. Très bien. Alors on va prendre vous allez tous participer. C'est aléatoire. C'est ma واحد فيكم لازم يهضر. لازم on peut C'est juste un icebreaker, c'est quoi le principe تاعو? C'est que nom prénom وقولوا لنا حاجه un terme ولا un module peut-être اللي قريتوه نتوما في votre spécialité. اللي حتى واحد ما يعرفوا ابار نتوما دونك حنا on va essayer de deviner شنو هي السبيساليتي تاعكم d'accord bien sûr chronométré ماشي هكاك oui c'est une sorte de elevator pitch tu essayes d'exposer un certain truc باش est-ce que les autres يفهموني est-ce que j'étais assez claire pour faire passer le message t'as ok d'accord je sais pas d'ailleurs je m'appelle Roland Zeynep
énergie du cap, par exemple. Énergie de quoi? Du cap. Cap. Ah, gap. Cap. ايوه exactly. واش نقرا؟ Chimie. Non, ماشي obligatoire en matériaux. يا باسكو هو يقرا معايا. Est-ce que قريناها؟ قلنا troisième année. يا اتس جود بوي. فهمتوا شويه فرونسي؟ وي Ouais. نو وي قبل وي. فهمتوا لو برانسيب تاع ايس بريكر هدايا؟ اوكي. اوكي. شكون تاني؟ فهمتوا كاع. let's begin. اوكي. Let's انا go. ندير الكرينو وانت tu vas. J'ai choisi. Tu vas changer par ordre alphabétique. Allez, 1, 2, 3, go. Allez, go ahead. Oui. module, un terme, كل حاجة. D'accord, je me présente, je m'appelle Mama Brahimi. Donc, au niveau de spécialité, on se parle beaucoup sur les systèmes d'information géographique. شكون يعرفها؟ أنا ما كان عارفها. Premier, deuxième. Système d'information géographie. God, très bien, God, très bien. Great. Débattez si je suis, yep, it's okay. Aya. صبرينا بالسيلي. Sabrina. Hein? La boussole, physique. C'est génie civil. قالت لك la boussole. Ah, c'est un agave, ok. Great. Hawa, juste vous devez respecter le temps, d'accord? Silence. S'il vous plaît. عوض فاتحة. روحي, go ahead. Génétique. Non. Installation de là? قالت لك أيمولوجي. Très bien. Aménagement du territoire. Pollution marine. Génie environnement. Next. Tu Aïe, برك شوية, s'il te plaît. Le traitement du matière tout au long le processus de la fabrication jusqu'à l'étape finale. Chimie analytique. Et ici, GP, J'ai chimie. Et by the way, j'ai adoré comment tu l'as présenté. نزيد لكم حاجة هذه تحققوها في البي اف تاعكم. La présentation, si vous pouvez gagner du temps, je me présente بزاف. Je suis directement. ما هذا je vous dis علاش parce que تانيك it's like a tips. قالت لي l'enseignant تاعي tu dois ترحبي بلي مون جوري etc. mais choisis une phrase courte parce que وقتك هذا وقت تاع ليتود تاعك وقت تاع ليكسبوزي تاعك اوكي سوا هنايا ما تاكليش في عفايس شغل je sais pas étude bibliographique نكتب état de l'art c'est plus court ça me prend بالك 2 secondes خير من 7 secondes كما تقولوا c'est rien mais ولا غير c'est quelque chose next كمل نزيدو نزيدو une dernière personne. مخ مزيان. Non. خليه شكون. اه اوكي صديقتي انا ندي زوج انتيا وي C'est la basse à la charge. اوكي Opération
واحد جديد هاد لا سبيسياليتي جست اوكي the second one هادي ماشي الموديول non tu présentes quelque chose pas forcément انا قريتها matériaux matériaux non mais dessalement كاع نقراوه وي اسمه صافا تقرا جي بي واش تقرا وي نيكست انتو اللي يعطيكم صحه مازال très bien alors هنا je vais vous poser une question posez-la معناها j'aimerais savoir دوكا كي حضرتوا quel était le ressenti واش حسيتوا اللي هضروا ولا ما هضروش اللي هضروا واللي كانوا يستناو يهضروا quelle était la sensation هذيك I like it what else هيا انتيا stress tachycardie énergie la panique Ayman regarde le garçon والو ما حسيت والو à l'aise I like it خاوة شوية silence Salma qu'est-ce que tu as ressenti rien عطيني قلبكم انتيا I'm shaking What else انتيا Did you finish? Yeah, it's a good point. Sachez. قالت لك ما تشوفينيش تما ريفيت لو روغار كاريمون. دونك على هذا ياسمين combien de pourcentage تاع لا بوبولاسيون اللي عندهم هاد العفسه؟ faut savoir بلي لا غلوسوفوبي فوبي معناتها حاجه خافوا منها. خافوا منها une phobie c'est خافوا منها. غلوسو c'est la phobie de prendre parole. فوالا اكزاكتومون. دونك اتس اوكي كيما حنا نقولوا اذا عمت واش صرا؟ خفت. Sachez que 75% de la population mondiale bien évidemment عندها لا غلوسوفوبي. Même les acteurs, même les هذوك تاع اللي يديروا ستاند اب كاع يخافوا. It's okay. So it's okay. هنا كي تعرف بليك الاخر ils sont la même chose. Donc اوكي. زعما ماشي حس نورمال. هو تاني ياسمين تاني انا تاني exactement. Il faut savoir que la phobie, genre, on peut la contrôler, on peut s'en débarrasser, la phobie. En fait, on est avec, ou la avec. Donc, on a la décision est entre nos mains. Soit on parle de glossophobe, on de prendre parole en public, soit on peut genre, faire tout ce qu'on peut de notre pouvoir, glossophobe, ou là au moins glossophobe qu'avant. Oui, on peut le faire. Parce qu'on peut pas, ça mène carrément. C'est impossible. C'est pas possible. Il prend un petit pourcentage peut-être. Ou là. Oui. Là, je suis glossophobe peut-être. Oui, on est tous. Je suis, oui. Genre, on est avec moi parce que vous êtes genre... les étudiants qui m'aident, ça compte pas à être genre professeur. صح زعما علاش je vais poser une question parce que tu as tiré هاد لو بوين علاش نخافوا اسكو باسكو ما نعرفكمش ما تعرفونيش مهدي علاش yeah it's a good point another point انا حابه نلحق واحد لو بوين on se sous-estime aussi et quand on se sous-estime واش نستنى من الاخر l'autre شنو la critique et le jugement. تحكينا على واحدة أخرى très très intéressante تحقوها pour la présentation de votre PFE. La confiance, oui. أنا personnellement, c'est mon avis. J'aime pas هذه j'aime pas le fait زعما يقول لك أنا je suis confiant. J'aime bien كي واحد يقول لي j'ai foi en moi. C'est plus it's more deeper. Don't you? Deeper. Yeah, it's deeper. Spontané, tu as tiré un très bon point. مليحة بصح sans exagération. هذه PFE.
Donc, Kautar, je la connais, c'est une personne compétente et très très spontanée. مي اخترعت تزلق مسكينة. دايما ماشي اخترعت. مسكينة. لا تقيسها. صح تسلق. تزلق. وي. Mais كاين un très bon point اللي لازم تعرفوه. C'est quoi؟ علاش جو ستريس؟ خلينا من جوجمون، خلينا من لو regard d'autrui، خلينا عفسة. On n'a pas l'habitude, oui, it's a new thing for us. حاسة واحدة أخرى. قولي. Donc on n'est pas préparé. Exactement. La mal-maîtrise du sujet. Le Khawa, vous allez présenter. Donc, vous devez au moins savoir qu'est-ce qui se passe dans votre PPT. Speech تاعكم. C'est votre travail. أنا قبل 5 minutes ولا قبل ما ندخل كنت واحد دكتوران قالت لي écoute, c'est ton projet, c'est ta recherche, c'est ton étude. It's okay. انا ما امنتش دخلت زوج كلمات الاولين خلاص وليت طلقتها مشيت طلقتها دونك طلقتها حبيت نقول لها تسرحت وي كاو هاد Il faut savoir ça. ايوا وي En fait, on est confiant. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience d'Aurora. Avec quitte notre sabah, quand on sourit, quelle est la sécrétion de l'hormone la sérotonine. La sérotonine, la sérotonine, l'hormone de la happiness, le bonheur. En fait, quitte tu souris, right? Mais ça, d'ailleurs le contraire, l'effet inverse. Quand tu souris, tu es tellement ton corps moelle, quand tu souris, لازم تكون فرحان. مثلا ممكن ما تكونش فرحان quand tu souris, تولي فرحان. يا Même chose. Donc côté زعما نقولوا on va prendre l'exemple تاع la posture. حنشوفوها ما نقولها وي La posture c'est des postures de confiance. معناتها كي توقف لازم توقف Superman pose exactly. تقعد les épaules تاعك relâchées relâchées, droit, تكون تبان تروشي une position, même تروشي les couleurs, le choix de couleurs تاع les vêtements. exactement. Par exemple le rouge, ça m'allait rouge, c'est un signe de force. معناتها je suis I'm strong وخلاص معناتها نقولوا لي زعما كيف ما نقولش يا بوانا. En tout cas, c'est le rouge هذايا كي تلبس rouge déjà quand tu défais visuel تاع la personne هذيك يشوفوك بلي فاس. La première impression عليك c'est que tu es une personne forte. Bien. Par rapport à ça, qui te voit d'une façon confiante, automatiquement tu es confiant. Ouais. Mais si au contraire, que je te le confiance c'est toujours faux. Allez, est-ce que je voulais pas parler? Alors, prise de parole et éloquence. Ah, j'aime bien le mot éloquence هذايا. كملي. C'est facile ما الخوا سهلة مهلة. Comme on a dit, ça s'apprend. Voilà. Simple, oui. Easy, easy. Aïe, easy, easy. D'autres synonymes, Kaï. C'est bon. صراحة. Right. So, la prise de parole, yeah, it's great. Good. La spontanéité, هضرنا عليها. It's okay, yeah. Capta. Très bien. Posture et mouvement. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. C'est que je m'a fait hawalo. Faites une petite recherche parce qu'il y a une recherche scientifique. En vérité, quand qui va te vous savez que les émotions terminales, ce n'est rien d'autre que des hormones. Des hormones. Et des hormones, ce n'est rien d'autre que des macromolécules. Oui, des macromolécules, ce n'est rien d'autre que des molécules. Et des molécules, ce n'est rien d'autre que des atomes, la combinaison entre les atomes. Atomes, éléments chimiques, et c'est de la chimie. Ben oui, les hormones, je crois que la chimie is everywhere. Anyway, so, à la base, les émotions, ce n'est rien d'autre que des hormones. Donc, quand I'm sad, it's okay, I'm sad. Je ne déprime pas le khawa. Quand je suis triste, j'accepte le fait que je suis triste. Quand je vais pas bien, j'accepte le fait que je ne vais pas bien. Je sais de quoi chaque تحسو كاين بزاف يقول لك مازال ما بديتش مازال جي با ريديجي وي ماشي نقول لك it's okay parce que it's not بصح c'est le moment تبداو ce n'est pas trop tard ما تقعدش يا خا ما بديتش تخلي غدوه يا خا ما بديتش تخلي غدوه non juste على هاد l'expérience je sais هاد la sensation كنت ما نرقدش الليل parce que il faut savoir que j'ai fait
un master en chimie théorique, j'ai fait de la modélisation. Donc كانت لازم نقعد avec le PC كاع la nuit وانا ندير لي كالكول. ما كنتش نرقد ما كنتش ناكل. بصح اوكي كنت نفيلمي روحي نورمال. دوكا كي نشوفهم كنت نفيلمي روحي نقول 27 ماي 2020 30 ماي 2020. دوكا كي نشوف روحي I was like cernée. كنت شاحبة اللون بصح j'acceptais et j'avançais et j'ai terminé. Alors j'étais parmi les premiers اللي كملوا mais j'avais pas la chance. Enfin ماشي j'avais pas la chance. J'ai pas soutenu بكري. سنيت حتى اوت مع الاخر تاعي. بصح it's okay. Il faut accepter هذه. Donc quand on parle d'hormones قال لك بليك الهرمون تاعك وانا يا مساعدة هكا. لا تشوفوها في ان enfant. تقدروا تشوفوها في ان enfant. I'm هكا. So it's okay. I'm هكا. Je m'oblige à نوقف. À ce moment-là, la réaction inverse est possible. Kima قالت, la posture de confiance avec la confiance. I'm happy even if I am not. بصح نولي happy. راح تصرى la sécrétion d'hormones غير على جال la posture تاعكم. Et non pas l'hormone, يروح la posture, c'est la posture تمد l'hormone. Donc quand vous allez pas bien, ما تقعدوش هكا وتحطوا راسكم فوق الطابلة et tout. Non, it's okay. نتكافئ الكرسي تاعي. Je dis ok, je vais prendre 10 secondes يلا نعاود نولي. نكملوا. L'intonation. L'intonation de la voix est très importante. Imagine هضر راكم هكا. Moi j'aurais Ça va, ça va. C'est comme si on fait, non. Donc c'est pas la même chose. Non, mais genre oui, l'intonation est très importante. En fait, la façon dont vous ponctuez vos mots, la façon dont tu auras une question rhétorique, c'est important les questions rhétoriques. En tout cas, l'intonation, c'est vraiment important. Vous devez vraiment vous contrôler votre voix avant de commencer à prendre la parole. Vous la préparer sur place. Les exercices de chant. Les exercices de chant. J'imagine que toi, tu fais des warm-up videos. Avant de commencer de chanter, des exercices d'échauffement. C'est important. Par exemple, تغنوا. أنا كنت تكون ماشي شباب بس تغنوا. غنوا et le fait que vous avez exercé votre voix, ça va vous permettre même quand vous n'essayez pas la voix تاعكم elle va suivre. Elle va être vraiment apte d'une façon claire et de connaître l'intonation surtout claire. Parce que l'intonation, ça joue, c'est vraiment important pour la communication verbale. Et pour une bonne intonation, je l'assume. La respiration. La respiration. C'est vrai. Généralement, le stress. Il y a le stress. Respirez bien. Respirez bien. Ou là, donc la respiration est le premier remède, ou c'est le remède le plus efficace contre le stress. Et تاني si vous avez remarqué, surtout quand في lycée, كنت زعما نرفد يدي هكايا ومن بعد je réponds à la question ولا parce que كنت نحب نريبوندي بزاف. La voix تاعي تبدل, elle devient tellement aiguë, bizarre. ما تعقليهاش. Oui, ما نعقلهاش. تسمى non seulement راني خايفة, وزيد la voix تاعي elle me stresse encore plus. Tout simplement à l'âge, parce que je respire de là, alors qu'on a normalement je respire du ventre. Donc, redressez-vous, relâchez les épaules تاعكم, تنفسوا من كرشكم الخاوة ماشي من صدركم. اوكي راكم عالقين هكا لا فوا تاعكم كاين بزاف بون او فير ا ميزور تروح لكم مي سي quelque chose اللي تصرا بزاف عيبات. En fait, parce que la respiration تاع les poumons تاع هنايا elle est courte. La respiration تاع le ventre est très ça prend une grande durée باش tu inspires ou tu expires. Je تعمري كرشك après tu peux. T'imagines les poumons sont genre كرشك genre quand même genre non فهمتوني بصح donc la respiration du ventre elle est plus oui elle est plus efficace que la respiration les poumons. Voilà. Déjà pas un détail, les vidéos sous-marines, la plongée sous-marine. Ah oui Ils ne respirent pas les poumons. Parce que les poumons, quand ils n'ont pas l'oxygène, parce qu'on met trop chez les poumons. Le ventre au moins. Je connais aussi un bas. Je connais mais ça va être bouteille. Ah, ok. Non, apnée. بعد باش يلحق apnée باش يزيد 10 secondes على le temps تاعو لازم En tout cas, c'est ça ce que je voulais dire. Et on a oublié un point, c'est la respiration derrière la gestion du silence.
faut savoir وقتاش ديروا le silence تاعكم. وي فو با ديروها اون مود ايمينام تاع سالجور ما يفهموا فيها والو ويبداو بشويه تخش تقمط يمينة. ماشي يفهموا فيها ساعه دونك ايمينام ايمينام ان توكا جور يا تكون عندكم دي فراز شنو كتكتبوا جور اون فراز تبدا ماجوسكول تخاص ان بوان لازم هكاك vous marquez le point vous marquez la transition d'idée la transition de chapitre la transition d'appel. Et par rapport à la transition فكرت حاجة في الموفمون تاعكم راني نهضر بعد جو مارك لا ترانزيسيون تاعي جو مارك لا ترانزيسيون تاعي جو مارك لا ترانزيسيون تاعي وكاين ان اوتر تروك par rapport à la posture شدي بالك دقيقة سي كو هنايا تفكرت هذه on ne parle jamais on parle pas هكايا on parle هكا si vous êtes quelqu'un اللي بزاف كيهضروا يديهم وي كنت قاعده هكا هادوما هكا vous allez donner vie à votre exposé vous allez donner vie à votre speech. واش يعيطوا لها دي زينب body language exactly صح دونك en fait par rapport تاني على la vitesse تاع votre speech تاني لازم ديروا في بالكم بلي كاين دي بيرسون راكم تبدلوا لها الهضره genre راكم vous allez présenter devant des personnes donc هذوك les personnes كي تهضروا لهم لازم يكون عندهم دي un certain moment باش يفهموا واش راكم تهضروا. Donc, à un certain moment, c'est pour ça que le silence est fait, pour ça, oui. Normalement. Donc, le silence, on a le temps pour digérer ou je colto. Donc, une information, un résultat. Voilà, je suis en train de comparer le résultat standard ou l'écriture de cas. Il a déroulé directement pour passer à notre point. Je vais pas me concentrer avec le point, même le résultat standard. C'est ça qui est le résultat vraiment, je crois, vous allez marquer avec le résultat. Voilà ce qu'on a trouvé. En fait, je vais faire comme je sais pas. لازم تسيو وما تفهموا. Quand vous préparez votre speech, it's okay. تقعدوا ما بيناتكم بين المرايا et tout. On va donner des exemples après. انا كنت شفتوا كي تشوفوا لي سوتيت واحد كيقعد يهضر بالزوف اسكو vous avez le temps باش تلقاو شنو مكتوب انا سي بون تاعنا شغل نبدا عيني والو دونك il faut vraiment prendre le temps d'exprimer شنو حبيت تقول هكا باش يكون عندهم الوقت باش يفهموا. مازال عاودت لا دقيقة. L'imparfait parfait ou la bienveillance. On va les deux points. Bon, si vous avez remarqué, c'est que ce que vous devez avoir lors de la présentation, c'est habit. Direct, ben non, ما تقعدوش non قلت لكم يرقدوا non ماشي باسكو هما يرقدوا même انا شغل جيت اكسبوزي لي يجي اكسبوزي لي مهدي نرقد tu vois donc il ne respecte pas هاد لي في mais يلعبش بصوتو et tout clair imparfait parfait واش معناتها imparfait parfait يا سميت ماشي معناتها باسي امبارفي ولا حاجه باسكو انا بروميير فوا قلت سافاتي امبارفي جونغ تورني تاع لي فاز نو معناتها سي بيان دو كوميتر لي زيرور ماشي اوبليغاتوارمون تكونوا بارفي la façon dont vous parlez. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas parfaits. Vous n'êtes pas proches des spécialistes en publicité. Yeah. Donc au contraire, des fois des غلطة ولا تغلط après تضحكوا تضحك وهذاك ça fait le charme. Parce qu'il faut aller vivre le moment présent. تاع votre soutenance. ما تنساش بلي قريتو durant شحال 16 ans. 18 ans باش مع الاخر كاع هذاك لو فري تاع 18 ans حتى 15 minutes 15 à 20 minutes. Donc faut vraiment vivre le moment présent. Donc c'est rien du tout, c'est la vie, donc on n'est pas censé être parfait, les humains ne sont pas parfaits. Exactement. على هذه لازم نكون bienveillant. J'expose et je présente avec amour. على بالي واش درت على بالي واش خدمت اذا حبيتو تكوادي هذا it's okay parce que voilà présenter avec émotion sans exagération بالي لا ما ديروناش دراما كوين لا لا next هذه don't surtout don't de préférence ماشي de préférence don't من الاخر don't من الاخر c'est le jugement it's okay n'ayez pas peur du jugement. L'exagération, ne vous n'exagérez pas. Ouais. Exactement. Le body language qui m'a dit, le mouvement tacom, l'art oratoire, comment vous allez exposer, etc. etc. Sans exagération. Par exemple, quand tu parles à l'internet, parce qu'il y a une fiche là, mais on parle pratiquement par certains cercles de mouvements. Imaginez qu'on parle à certains de mouvements, on le tire, on peut dire,
par rapport à la négativité. Arrêtez d'être négatif الخاوة. It's okay, غلطتوا دوكا. It's okay, غلطتوا ما تبينوش باللي غلطتوا. C'est pas la fin du monde إذا masculin رجعتوا féminin, féminin رجعتوا masculin, pluriel. On s'en fiche de tout ça. C'est le produit qui ajoute je sais pas Anna. Comment on dit? C'est le produit qui هاني غلط normal. Voilà, exactement. L'essentiel c'est d'exposer. نحق لك واش انا نحب نلحقك and that's it. La complète et les fausses excuses. À votre avis, c'est quoi? Donna bzaf. La complète et les fausses excuses. Voilà. احنا دائما ما عندناش الماتيريال وكومون سا it's okay. شطاره ماشي شطاره دون سون شطاره وي باسكو سي با مي شغل اوكي هاد المره ما عنديش الماتيريال alors comment je vais faire? Je vais contacter mon promoteur ولا mon encadrant, il va ندو بالك لي كونتاكت راح يقول لي بالك بون ماشي انت ديري لا دوموند مي فوالا tu vas savoir بليك اذن ياسمين ديجا يعني tu vas savoir بليك فوالا ما لقيتش لي زاناليز بصح وين لقيتهم في هذاك السونط دو ريشيرش ايتو كيتعلمي بليك سي توجور ان بلوس tu vois hein ماشي c'est pas ça son point. Yeah. On ne peut pas contrôler. Donc, est-ce que tu vas créer une maladie? Tu ne peux pas le faire. Donc, ce que tu fais, tu dois agir le cercle, tu peux contrôler. Donc, c'est quoi? Prenez positif, on va aider, essaie de manipuler le maximum que tu peux. On peut pas stratégiser la vie. Des fois, quand tu es positif, tu te toujours avec des personnes, subhanallah, Rabbi sahel lak. So, les fausses excuses. هاي les fausses excuses. Hein? Le temps est. ما كفانيش الوقت. وشنو تاني؟ Les justifications, c'est toujours autrui. لا هو ما جاش. دائما تحصلوا في الاخر. Ce n'est jamais votre faute. وشنو هنا؟ Ah oui. On n'assume pas exactement. واحد الوقت نحكي لكم هذه برك باش نبدلوا شويه لو مود تاع à chaque fois كل ما نجي نريفيزي il y a les enfants à la maison. Toujours. Et ça c'est la vérité. Mais grave, donc à chaque fois je révise. حتى pour la révision تاع الكونكور سمانه قبل كانوا في الدار. I was like oh my god حسوا بيا يا ناس بصح سي با لور فوت. ماشي هما fallait que je révise avant. ما قبل واش كنت ندير؟ You see? سما سي با هما جاو مرحبا بهم. سي لا فوت فيكم سي توجور فو. هما يرقدوا بكري وما يرقدوش بكري نوض صباح. Il y a toujours une solution. Exactement. وحنا سي اوتروي جو مو جوستيفي باش انا نخرج بريء تسمى هذاك الراحه النفسيه لا culpabilité ما نحسوش بها. ما نحبوش نحسوا بها exactement etc donc tout ce qui est négatif avoid it and don't do it mais je pense qu'on a un truc هنايا قبل ok let's do it هنا non خليها مع communication. Voilà, on fait la communication, comme un petit truc. Je préfère خليهم. Ok. Voilà. كما قلت لكم من قبل كاين la communication, enfin le public speaking c'est un type de communication. Sa communication comme les éléments تاعها mais كاين trois types de communication. كاين communication verbale معناتها بالهضره. كاين communication non verbale معناتها كما مكتوب هنايا le corps body language ولا le visage dans un matériel l'expression du visage. انا واحد يقول لي حاجه ديريكتومون الرياكسيون تاعي تبان في وجهي فري فهمتي تبان في وجهك بزاف دونك شغل مثلي ما كاينش الحاجه كاين دي بيرسون يقدروا يخبوا مي يكونوا يخبوا ما يخبوش اسي دونك تقدروا تفيقوا بالاكسبرسيون فاسيال تاعهم اللي حاجه ماشي عجبتهم كاين فرحانين زعما يسيو يخبيو حاجه كي هكا وثاني لو ريغار كاين واحد الاكسبرسيون تقول ايز دونت لاي وعلاش معناتها ملي كنتو تكونوا فرحانين في عينيكم كيشوفوا الناس عينيكم تبانوا بلي راكم كاين تروك كي كلاش كاين ثالث بارا Verbal. Je vais vous donner un exemple. Mais comme exemple تاع paraverbal. I'm going to try it now. تبعوا مليحة. قولوا لي qu'est-ce que vous ressentez. ياسمين كي شابة اليوم. صحة بصح جيتي اون روتار اليوم. Ok donc Je n'ai aucun rapport mais معليش. Non, l'idée principale c'était quoi? C'est que j'ai fait un compliment. Vous avez remarqué قلت لها بليك راكي شابة. Mais est-ce que
حسيتو بلي قلت لها صح من نيتي اسكو سيتي نيسانسير ها فوالا اكزاكتومون اي بورتون نقولها يا عباك ياسميني ماكي شابه اسكو vous avez ressenti la différence دونك هذا هو البارافيربال سي لو ديبي لو ريتم تاعي l'intonation l'articulation الخوا j'insiste sur ça quand vous lisez un mot là عطوا حق لي فوايل داكور قراو مليح باي ذا واي كاين ان اكزرسيس اللي هو لو ستيلو تحطوه هنا حطوا الستيلو هنا وديروا اون ليكتور si l'autre personne arrive à vous entendre comme il est why bon هي why tout simplement parce que l'être humain يحب الساهل ce qui fait que يبلع فايس كيما حنا نهضروا بالعاميه تاعنا بالدرجه ce qui fait كاين بزاف فايس ناكلوهم كيما عماد يا دوكا ما نعرفوش والله ما نفهموا الوغ كو كي يدير التلاوه تاعو عنده واحد الفصاحه بليف مي اذا تسمعوا اوزون بودكاست تاع كيمياء القران اللي يدير لو بوز كيدير الدره ولا واش درتو تاع الماء الحديد فريمون ممكن كنسمعوا لي دو هو يدير تلاوه ورانيا اليكسبليك لا ريلاسيون انتر لو كوران ولا شيمي وكتسمعوه تهضروا تقولوا سي با فري سي با لوي tout simplement parce que هو يهضر هكا يهضر بالعاميه ما يكسرش راسو دونك articulez bien كيما قلنا la gestion du silence dans chaque mot chaque lettre عطوها حقها il faut vraiment bien la prononcer déjà هنايا في العربيه عندنا شده سي رابور باش ناكدوا هذيك الحاجه يا oui stress mark exactement stress mark c'est to stress to point out that we have to say that le non verbal فهمتوه non verbal c'est ça oui l'expression ou les ou le verbal est-ce que comme le verbal c'est le bon contenu oui quand on parle de contenu je parle des mots et quand je parle du mot لازم le bon choix voilà exactement oui déjà كما يقولوا اللسان الحلو رضع اللبه c'est ça oui donc des fois quand tu emploies un bon choix de mots تربح la personne des fois quand tu veux حاجه مليحه بصح le choix de mots تاعك غلط la personne هذيك خسرتها ouais exactement oui au fait j'aimerais ajouter un truc سمحوا لي j'aimerais ajouter un truc par rapport au verbal هذا المو on va sortir un peu de la présentation du PFE mais au fait le choix des mots c'est relatif à la personne relatif à son éducation exactement هذه تحقوها hors présentation du PFE تحقوها dans votre vie oui ça joue un très grand rôle et aussi il faut faire la différence de la communication verbale qu'il y a plusieurs types de genre qu'il y a plusieurs façons de communiquer verbalement donc là je suis en train de faire une conférence avec des étudiants maintenant de l'arabia français anglais ou tmisral mais une fois que nous avons une personne et je sais pas je suis en train de présenter un projet je vais parler formellement on on est sérieuse ou là entretien d'embauche il faut parce que il faut montrer que tu es mon produit exactement كيف donc ثاني كي تهضر مع je sais pas tu es mon ami نهضر معك d'une façon très relâchée mais quand نهضر مع une personne que je connais pas ça va pas être la même chose on va faire la différence qui fait vous communiquer verbalement on peut pas communiquer verbalement avec tout le monde de la même façon exactement oui, c'est ça c'est relatif à la personne et à la personne l'éducation ça joue l'éducation oui next très bien non يا ممكن جو شو ديري هكا تعرفي شو معناتها تانك تويسترز شكون يعرف شو معناتها تانك تويسترز بابا شدي حبيت زعما une autre personne non non il y a tongue twisting exactement donc en fait tongue twister c'est quoi c'est des mots c'est une phrase اللي كي تنطقوها نساكم يتعود tout simplement donc اذا نطقتوها bien معناتها تعرفوا comment articuler et comment faire traduire vos mots donc هذا c'est une petite activité كاين des phrases كل واحد يكتب des phrases soit en arabe soit en français soit en anglais ou essayer d'articuler هاد les phrases d'accord عاملي كم يجوزوا non il كفى كاين 30 c'est ça افتحوا قراو c'est quoi votre phrase وبداو في راسكم تريبيتيو
اوكي essaye لازم نسي سي بون دوكا قريتوهم سي بون اوكي s'il vous plaît دوكا مانيش حنقول on va pas passer par ordre عطي المهدي c'est bon ok donc c'est bon دوكا كل واحد حيسمع على فراس تاع لوط نبداو بك s'il vous plaît اسمعوا باش تعرفوا اذا نقطها بيان ولا D'accord. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien. Sautant, montant, descendre, sautant. Descendre, monter, sautant, monter, je monte. ما فهمتهاش مي سافا نقطها بيان اوكي Chaque chouette chic choque, chaque chapon chasse. شنو هذا واو عندك ثمن اعطيني انا نهضر 5 gros gras. 5 gros. Non. Non, là. 5 gros rats gris dans la grosse graisse grasse. 5 gros gras gris dans la grosse grasse. Gras, ok. أنا نتخش مليح أنا يا سيدي. انا ما عنديش والله ما عندي والله ما أعطي روحك تدري انا ما قريت لا بصح على ما تنقولهمش خلاص سلمى وين بقيتي Je veux exiger. عايش بين Je veux exiger. Excuse du juge. J'exige. Et je veux excuse. Ok. S'il vous plaît, c'est moi. S'il vous plaît, silence et les liens ici c'est un exercice pour ça, donc vous articulez bien. Attendez, les voyez
Janeiro de Janeiro. How much would check it, would check good check good. C'est bon, Bon, c'est une question. Tonton, on fait pas kilo, t'es pas tout. Non, le tonton, le but, on fait pas kilo, t'es pas tout. Yes.
سمعت هذا حاجه هنايا تاع واش هذيك تاع البي اف symptômes تاع الستريس تاع البي اف. وي Great, on va terminer. Continuez plutôt. En fait, pardon. Comment on dit définition par le stress? Le stress, c'est quoi en fait? Le stress, c'est une réaction biologique dans le corps face à une situation nouvelle ou là étrangère. Qui m'a fait la première fois le master. C'est pour ça qu'on sent avec le stress. Yeah. Donc, comme tu vois, il y a palpitation cardiaque. شو قاعد تخبط مقبل؟ ايه وي. Concentration, douleur. شنو؟ tu vas يا كملوا بعد va leur donner la parole. يا راحتي يا. En fait, donc, genre, personnellement, j'ai des expériences avec le stress. Quand je stresse, genre une situation vraiment stressante, mon poignet, quand je يخبط هكا. شكون يحس بهاد الحاجة ديجا؟ وين؟ poignet هنايا. exactement. Je pense que les deux m'ont émis d'une façon irrésistible. هي في راسها. أنا نقاشن على هذا الحزام يا. وإيش كحسيتوا بلي قد تكونوا ماشي تاكيكاردي. لا واش يخبط فيك حمر. يا فوالا انا عندي الغفل نحب الرد. شكون كيما هذا؟ والله غير عليك صافي بليز كي لقيت عباد اخرين. ça me gêne tellement. Tu peux pas manger? Même si tu les nausées. Il y a un massage gastrique pour gérer. Il y a quoi? Un massage gastrique pour gérer. C'est sur YouTube. جيت يا يما كلاشتني يوتيوب راهي. J'ai tout testé. كاين ثاني سور بلاس كيتوقفوا المولي بدا يصبط يا ماشي كاع تستعدوا من المولي توقفوا على جالسين تحسوا بها دونك هادو ما براتيكمون اسكو عندكم حاجه تحسوا بها وكنقولوا بارطاجي هذاك ما قلناهاش دوكا Les mains qui font. وي وشنو؟ اه وي كاين لا بول او فونتر كاين لي بابيون فونتر. لا يا حبيبي ماشي تاع ستريس بون ستريس هذاك اون فا دير لا ما لازمش شغل الستريس تاعنا نخبيوه اذا كان شغل وصل لواحد البوان طالع بزاف باسكو شغل يعاوني هنا كيما انا باغ اكزومبل العام اللي فات سيت ماكسيموم باش نخبي الستريس تاعي كان سينا نعيا بزاف كنت مستريسيه كراف لي زيكزامون باسكو شغل درت شونجمون فيليير صرات ثاني اسبوع لحقت لواحد البوان وين جا حكمني بروبليم كارديو غير على جال لي كنت نخبي الستريس تاعي ما نحبش نبينو سواء قدام لا فامي ولا قدام الناس اللي نعرفهم بقيت نخبي هذاك الستريس حتى تحول بروبليم كارديو بقيت بون نشرب دواء كامل باش وليت نهضر يا صح دونك كيبان ستريس ماشي حاجه اي ولا نورمال كامل الناس اللي يحكموا ستريس. دونك الخاوه اذا حبيتوا تبكيو si vous ressentez de la fatigue راكم عيانين. faut l'exprimer chaque sentiment il faut le vivre exactement le vivre. j'adore. trouble alimentaire هضرنا عليها palpitation manifestation cutanée يما الحب douleurs diverses هضرنا على diverses قلتوا لنا difficulté de concentration يا يما رقاد ثاني. انا عندي بروبليم ثاني مع الرقاد كون جو ستريس ما نرقدش. يا سي فري على دقيقه برك بون كاين يسمعي قال لك باللي كاين اللي عندهم ستريس ما يقدروش يرقدوا باسكو سون ستريسي سي تو افي نورمال وكاين عباد واحد اخرين سي كو كون سي سون ستريسي يرقدوا على بالي يقول لك اكزاكتومون على بالي يقول لك الرقاد الزايد هو هروب من الحياه الواقعيه. كيما قالت ليزا كاين نوتر سيمبتوم اسكو نتوما كي تكونوا اون تران بريزونتي ولا عندكم ان اكزامان ولا اسكو تحسوا بلي فو مان سون موات ولا يبداو يسيلوا بلا شكون اللي عنده بروبليم تاع ايبر
1 2 3 صافي بليزير سافات لي كنت غير انا ملي كنت في السيزيام ملي كنت في بريمير وانا يديا يعرقوا غراف هي قطره يكون ماشي بابي موجوع ما كاينش كيفاش تكتب فوق الورقه وي بالمسطره ايتو انت اللي كنت نشمخ الوقت تاعي ديريكتوم غير بيديا دونك سي فريمون و سي با فريمون صح يا سا نو Ah oui, mais... bon, en fait, le type de maladie, dit ça. Est-ce que tu as un test de la goitre tac? Le compte des tests à goitre, tu comptes la machine normale, mais tu as quoi le problème? L'hormone de stress, c'est la cortisol. Le cortisol, ça veut dire stress. Mais l'hormone de la happiness ou le bonheur, il y a endorphine, dopamine, سيروتونين وقعت وحده تبدا بالاو او يس اوكسيتوسين اكزاكتومون دونك بين هادو اربعه هما اللي يخلوا دي زيفي دي لامباكت بوزيتيف على votre organisme اي اوسي كيما قلت لكم ستريس هذايا ماشي ما لازمش تنحوه ما لازمش vous le combattez c'est pas une maladie c'est حاجه تقدر si vous la gérez bien تولي un stress positif exactement. Donc le stress positif, au contraire, il va te pousser à faire mieux et à... Exactement, oui. Exactement. Donc هذاك الخوف il est positif pour toi parce que معناتها you care على بالك بلي وي سي سا اكزاكتومون دونك ما لازمش تقولوا بالستريس ماشي مليح ولا ستريس لازم نحيه من حياتي نو il faut juste apprendre à le gérer gestion du stress. Quand on a posé la question concernant le stress, c'est une énergie. C'est une énergie, exactement. On doit employer. Oui. On doit la gérer. En fait, il y a l'énergie, donc quand tu la contrôles pas, tu es négatif. Si tu fais plusieurs méthodes, tu la contrôles, tu es positif. Exactement. C'est ça, Bon, on a parlé de tout ça. La présentation de la C'est vrai, le jour J, je stresse. Avant le jour J, pendant le jour J, après le jour J. Avant le jour J. On est grand, on est mature. Le réflexe de l'organisation. Ils m'ont affiché à l'heure que je vais soutenir. Normalement, je prépare speech تاعي مليح كما قلت لكم. Le PPT تاعي مليح كما قلت لكم aussi. Le speech jamais يكون photocopie على المانuscrit تاعكم parce que انا قريت كتاب انت تعاودي تصافيشيوه لي هنا. Really واش ندير به؟ You see فهمتوني؟ واش علاش tu vas m'afficher ce que j'ai déjà lu؟ ما تشوفش؟ ولا tu vas m'afficher كلش في طابلو. No, be creative. C'est vrai, حنا نخدموا بالبي بصح البي تي اكس هذايا باوربوينت ce n'est rien d'autre qu'un outil. هذا peut être remplacé par Prezi, par Canva وشنو ثاني؟ Prezi قلت له كاين بزاف اللي يديروه جو سي با انا سو فورم j'ai assisté à un exposé داروه sous forme de vidéo. يا بصح ça demande du temps. Donc انا ماشي نقول نحوس لا بيرفيكسيون منا وانا ما نعرفش بي تي ما نعرفش نديرو. Et c'est grave que نلحق الام 2 ما نعرفش ندير PPT. C'est pas aussi grave parce que c'est une chance pour moi d'apprendre. Il faut être bienveillant. نديرها par amour ماشي نباكلي برك. This is why البي تاعكم لازم يكون شباب. وما تقول ياسمين لو فون كيفاش لازم يكون. Le fond لازم يكون clair. Parce que la couleur de fond تكون claire. Exactement. Blanche, حاجة claire. كيما دوكا quand tu vois le fond, il est clair. Bien clairement تكون كلشي relaxant pour les yeux. تكون كيما un fond جايب le fond c'est la je sais pas noir sans bordeaux. يا مهدي En tout cas donc déjà العين si elle dit des chiffres petit ça fait genre mal aux yeux. Exactement. Donc déjà le speech تاعي لازم يكون différent. ماشي différent حتى وين différent mais البنادم اللي راهو يسمع فيا ما قراهاش في المانuscrit. Donc c'est quelque chose de nouveau pour lui. ما قراهاش. Donc il va OK d'accord هذه جديدة. هي c'est simple hein. نعطيكم une petite méthode. تعالوا تحكموا المانuscrit تاعكم. Vous allez faire le plan de travail, un autre plan de travail pour le PPT تاعكم. ومن بعد
هاكا درتوه ومن بعد تصري ريزومي بعد ريزومي بعد ريفورمولاسيون باش يخرج autre que en fait différent à la manuscrit تاعكم. Faites attention, c'est très intéressant هاد le point. Et كما قلت لكم essayez de remplacer ولا choisir un mot اللي ما ياكلكمش بزاف الوقت. Mesdames et messieurs mon jury, salam alaikum, ما تقعدوش تشكروا فيهم. Honorable assistant, salam alaikum, هادية ça vous prend 10 secondes, salam alaikum, c'est bon. Vous présentez le sujet, next slide. Par rapport à ce que tu disais, avant la préparation, avant la soutenance. Oui. Comment est-ce qu'il est ça maintenant comme bon là des chimistes, la majorité des chimistes يدخل الأولسي نقول. Donc الأولسي واحد جاي يدخل الأولسي وجاي ما سوتناش لازم يدخل الأولسي. كما قلت لكم la définition du stress c'est une réaction par l'organisme à une situation nouvelle. كي تبغي تدخل الأولسي على بالكم وين جاي الطابلة وين كيفاش تبلاصي هذا الادابتاتور والادابتاتور كيما تاع البيسي. Donc il y aura pas même projet le jour J ماكوش حتزيد ستريس على روحكم. إذا تكونوا واجدين c'est bon parce qu'au moins tout est ok tout est bien. Ah oui, par exemple, سمحي لي par exemple حتسوتني هي حتسوتني بعد ياسمين موراها. ياسمين هي موراها اوكي تشعل البيسي تطلع البي بي تي تاعها تشعل البيسي تاع بينومتها وتطلع البي بي تي تاعها تجيب فلاش جيت فيه بي بي تي وتحط في جوجل درايف البي بي تي تاعها. دوك ما نتوما كنتو تخدموا خوا حكم كاع ام 2 شكون ام 2 يرفد يدو. اوكي جريت مرحبا بكم جو فو دو بون كوراج et aussi je juge بلي عندكم au moins 2 copies de votre travail. ماشي كتبحر قول تبحر باسكو شكون اون بيرسون باش يدير بالك شكون تبحر لها تبلوكات بيسي تاعها بوغا سا اريف واش يصراو مسترس واش يصراو اتليست 2 كوبي. انا كان عندي في البيسي في فلاش ديسك وفي جوجل درايف جيتي سيغ 100% بلي ترى عفسه هايلك جبت فلاش ديسك دوزيام تروازيام. هذه هي فو اتر هي هذاك لو ريفلكس كيما قالت سي ان تري بون بوين تاع الاول سي. انا قريت فيه الاول سي واكسبوزيت فيه لا في enfin ماشي لا في 2 jours avant je suis venue كان واحد اكسبوزي اناليتيك دخلت هكذا قلت له صافا قال لي صافا لا الحمد لله. قلت له وين قعدوا لي مون جوري قال لي منا. قلت له وين قعد قال لي منا. خزرت هكا لاصل ايفا اوكي انايا على بالي هذاك لو جور جي على بالي كومون جو في ديسبوزي لي طابل نقدر نبدل زعما عندي لا شانس نقدر نبدل. اوكي visualisation de la situation. Exactement. Tu visualises avec ce que tu vas attendre qui te hack le moment. Si tu as la chance de monter l'estrade, ok. Si vous pouvez vous acheter avec vous offrir le pointeur, ce sera bien. Il doit تعرف تخدموا به. Il doit stresser comme c'est pas la peine. Et les animations الخوا ما راناش ماشي دير لي هذيك على الساعه هكا ولا نو صام. Justement la simplicité تلعب دور بزاف simple l'animation basique صحاب المونتاج فيديو يفهموا vraiment c'est simple و جوز tout ce qui est simple. donc diapo تاعكم قلنا avant le jour J عندي نشوف نوجد حوايجي ماشي dernière minute لازم نكون شباب باسكو سا جو قلنا من قبل ça vous donne هذيك la confiance exactement راني شباب اليوم حتى ما يهضر معايا يا يوسي تكونوا بحبحين روحكم اي تو سكي سوي واش نتاني حابه تقولي حاجه لو تاع التالون يا تاع التالون اكزاكتومون او فيت لو تالون اوكي دا كان هكا ايماجيني انا لابسه طالون ديجا كي لابسه طالون وا اوكي عندي لو بيسي هكا حنقعد 10 مينوت ولا 20 مينوت حندير هكا صافي مالو ودو صافي فريمون مالو ودو انا سيتها واني نحكيها لكم جوغي تو نجيب لا سوري تاعي ولا دونك بروني تو سا اون كونسيديراسيون جيبوا بليغه يا سيدي معليش enfin بليغه ماشي بليغه مي عفسه اون كاو ام كيرين يا جست دونك وي شغل علاش كنت قادره بالك نحط بون ما فقدلهاش مي ابخي حسيت لها واش نتاني الماء كنت مونون عطشت في نص جي با بي تيرميني قعدت
وحده heureusement كانت فيديو جوز دونك سكت ودارت لي باي ذا واي لا رومارك قالت لي علاش j'aurais voulu تهضري ما قدرت بالي نشفت بورتون كنا في اوت كنا فاطرين الماء شربوا الماء وما تشربوش الماء باش تروحوا تروحوا للتواليت هذه باسكو سي ستريسون اذا قدرتوا تروحوا قبل اتس اوكي سي ميو باسكو سا فا فو ستريسي اكثر votre concentration تروح بالكم لبعيد سي دي تروك سي دي فاكتور يزيدوا لو ستريس ديالكم دونك ديروا في راسكم بلي البيسي تاعكم يمشي مع الاخر اذا ما يدخلش هذاك جيبوا ادابتاتور اذا ماشي البيسي تاعكم تاع لا بينوم تاعكم ولا لو بينوم تاعكم ولا تاع البروموتور ولا البروموتريس تاعكم دونك اي توجور ان بلان بي سي دي جوسكا زد توجور هكا باش على بالكم وزات اليز قبل ماشي هما يستناو فيكم وانتم اصبروا على البي بي تي نو الخرا سي با سيريو انا بيرسونيلمون انا ايتيديون كيما نتوما قالت خير هذايا tu vas présenter pour petit تاعك ما باش وين راه aussi كاين un autre truc en 2019 واحد الماتيريو مونون كان قاعد وحده شاف دو جوري مدام كله قاعده في كله كوروزيون قاعده في الوسط وهكا يمنا هو تقولشي كان سي بون il a soutenu كمل لي 20 مينيت تاعو دوكا راهو في لا بارتي تاع لي كيستيون ما فهمتش واش صرالو كان واقف كان شاف قعد واش هو يقصر معاهم وقعد شي با عبالك تخلعت على البروفا تخلعت هي قالت له مسيو سي با جو واش قاعد نورمالمون توقف لازم تجوج لازم سي سا لازم تقعد واقف كونكوا سي اون بريزونطاسيون جوست دو ديبي جوسكا لا فان دونك ما تحطش كوسي قدام كومونسي جامي كاباب تكون واحد يكون عيان بلا ما يفيق لا اكزاكتومون دي فوا ميكانيك بلا ما تفيق قعد واقف يا بصحتو مازال تيابو انا حابه نوريكم اكزومبل ما نعرف اذا نوري ولا لا اكزومبل تاع بي بي تي اوكي c'était pas prévu mais ok après le jour J دخلوا للدار راكم عيانين جو سي كو راكم عيانين كي تدخلوا للدار حكموا البيسي تاعكم وقعدوا et faites les corrections والله سي ان كونساي فات لي كوريكسيون كي تروحوا سي ما تنساش ستيلو هذه بلا ما نوصي ستيلو اي تو قال جو برون مون ستيلو راه يقول لي لي نوت si je peux bon je peux pas me permettre de le dire vraiment je peux pas me permettre de le dire parce que c'est interdit car la banane c'est interdit d'enregistrer l'autre personne ça اذا كنتوا vraiment fatigué وما كنتوش قادرين تاخذوا les notes تاع les corrections تاع le monde duré si vous pouvez enregistrer juste la voix. Oui, exactement. حبيت تفتح لا ديروا ديابو كمل لا سويت. Je vais juste نجوز برك à peu près. Bon, et by the way, c'est un truc très intéressant. Alors, l'introduction générale que tu fais à dire واش معناها؟ C'est en jaune. soit ديروها هنا soit ديروها في الكوتي باسكو مون ديوري يدرس يعاود يفطن على تفطنوا votre énergie votre bienveillance lors de l'exposition qui يفطن introduction générale très bien alors l'activité humaine هنايا صرنا شغل هذا واش كان في البيتش تاعي شغل فريمون هما يشوفوا j'ai parlé des petits nanomatériaux ما j'ai défini ce que ça veut dire moi je connais comme exposition j'ai parlé de l'hydrogène l'hydrogène, il y avait vraiment énergie, c'est une énergie propre, renouvelable et durable. Bon, on s'en fiche. Problème, هنا كي تشوفوا stockage, on parle usage, juste fermons. Justement, on peut juste un souci par rapport au stockage. Oui. Alors la problématique est highly. Je vais modéliser quelque chose qui me permet de faire on parle juste les data. Il faut pas. En fait, j'ai défini que ça veut dire l'absorption, etc., avec des petites animations si c'est possible. On va aller dans le substrat. Donc, now, I know that I'm going to talk about substrat.
هذه ما عرفتش كيفاش نقول نوب دو كونفيغوراسيون دونك داتا se fait préférentiellement à l'intérieur donc عندي l'hydrogène à l'intérieur de nanotube de carbone. On va dire qu'on prend de capacité de stockage. En gros, conclusion générale, d'initiation, observation, détermination. C'était un truc que je voulais faire parce que c'était mignon de savoir qui était là. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend du promoteur تاعكم. كان يحبوا يديروا هذاك باراك اوباما كي كل واحد كيفاش يحب يدير. C'est votre présentation. ديروها كيما حبيتوا نتوما. كيما vous vous sentez à l'aise. انا واش قالوا؟ C'est à toi. Je vais vous donner. Par rapport à le dernier slide pour conclure, pour clôturer votre PFE, il faut être original aussi. Machine, merci pour votre attention, c'est bon. Prenez une phrase de clôture vraiment originale. Chacun, ça va faire de l'effet ou pour appuyer votre travail. Qui m'a dit que مع هاد البيتموزي كاين دي شكون هذا اختي انا ديجا نسيت انا درت في لي درت لي مينيون هذوك الصغاريش يسبقوا mignon donc banana oui donc il faut être original vous allez capturer l'attention capter l'attention membre du jury attirer oui هذا مثلا montrer le personnage هذاك احكي وخليك تحكي من صغير d'accord c'est des points vraiment importants كما قلت لكم après la suite نصحوا ديروها نصيحه OK vraiment على بالي صعيبه ما نجزت عليها انا قلت لكم ما قلت نرقد الليل عندي دي كالكول تيوريك سكي ديفيرون بارابور على تيوري سي لازم تفهم واش يصرا في البيسي تاعك تقرا جامي اسكو تو سي اسكو تجي في بالك بلي كان شيميس قادر يكون انفورماتيسيان يخدم بيسي نو تجيك صعيبه تشوفي في اللابوراتوار يا صح ولا لا صح يبقى تقعدي قدام البيسي تاعك تو كالكول تشوفي لي موليكول يتحركوا ايتو سو يا انا نقول لكم هكا باش نقول لكم بلي صح سي ديفيسيل ما باش نعايرك هكا ديفيسيل تكونوا عيانين تكونوا هاديك يقولوا لكم روحوا ديروا كاطو في البايط ومنا ايتو وترفدوهم صباح ربي وزاري مي tant que c'est chaud روحوا corriger je connais une personne 3 mois باش كوريجات المانuscrit تاعها parce que elle était obligée autrement ما تكوريجاش انا اليوم سوتنيت دخلت للدار j'ai corrigé غدوه من داك j'ai corrigé après 3 jours enfin c'est 1 2 3e jour j'ai réimprimé وحطيته في لا بيبيوتيك سو اشطاروا اتس اوكي تهنوا منه قال انا اليوم خلاص لي ما نحوش كاع نفهم اوكي خير ما تروحوا ديروا ستوري وشي داوينه نعم سيريس والله يا بون ديروا ستوري مي سي جوست يا اي نو هادي I deserve it why I deserve it exactement كما قلت لكم سي لو فروي تاع كاع لي زاني d'études d'efforts كلش تعب ساكريفيس ستريس مالادي كاع هادو ما كاع مع الاخر vous avez soutenu وجبتوا votre diplôme تاع les études supérieures واش حابه نقول تانيت نكملوا بان بتي ايس بريكر دوكا خلاص لا فورماسيون هذه تاع aujourd'hui le workshop واش نزيد خلاص ديروها كمان نديروها خلاص كاينه
Donc, je remercie Yasmine et Zainab. Merci pour cette ambiance. Merci pour les conseils. J'espère que le message تاعكم الحق. Il a été traité bien comme il faut faire Farascom. Donc, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a quelques mois, il y avait عباد في بلاصتكم كيما راكم دوكا avec vos carnets de notes et tout. وهاد العباد هادوما ils ont surpassé leur peur, leur stress وكاع هادوما les symptômes تاع la peur. Donc, on a eu جانا remerciement من عند هادو العباد sous forme de vidéos. C'était des vidéos témoignages. Donc c'est bon, ils ont eu leur master, c'est bon. Donc, ça nous a fait chaud au cœur quand on a reçu les vidéos Hadouma. Donc, on va commencer par la vidéo de Nesseline. Elle était elle a eu son année, elle a eu son master. Voilà. En fait, il y a le partage de l'autre PC, c'est ça. Et voilà. Ah, j'attends, hein, parce que je trash dans la vidéo. Donc, le but, sincèrement, le but, c'est que l'année prochaine, par exemple, parce que l'événement Hadaya, il se fera. Tant qu'Ozon existe, l'événement Hadaya, il va exister chaque année. Chaque promotion master de Hadkoun Hanaya, elle va bénéficier de ces conseils et tout ce qui s'ensuit. Donc, comme le but, c'est que l'année prochaine, par exemple, on aura vos vidéos, vos retours l'année prochaine. Master 1. C'est ça notre but. Évidemment, le but principal, c'est de réussir votre vie et vos études et votre vie professionnelle. Les techniciens, mazal waqil. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Chaque واحد de l'expérience تاعو plutôt. Donc, normalement, Yasmine ou Zainab ont un petit truc à ajouter. يعطيكم الصحة pour être resté حتى لدوكا ثلاثة. باش نقول لكم حاجة demain كاين la continuité تاع la série de conférences اللي هي ça va être vraiment important parce que ça va être les recherches bibliographiques. Est-ce que شكون راح يجي غدوة aussi? OK. Vous avez reçu l'immétabah في الليل. Est-ce que vous avez installé SNDL? Ah, c'est avec. Non, قلت لي. Non, إمال غدوة الصباح روحوا لاتاشي تاع البيبيوتيك تاع بابوزوة. C'est Madame Tahraoui. Elle va être l'intervenante à demain. Donc, pour gagner du temps, parce que ça va prendre du temps, comme ça va s'installer le hotel. Ça va تفهمكم تعطيكم le code تاعكم تاع SNDL et tout. وهذا il va vous permettre ça va vous faciliter les recherches bibliographiques. Sinon, غدوة كاين un événement très spécial. Est-ce que je te le البارح؟ Bon, en fait, غدوة عندنا un événement très spécial. C'est la première édition تاع la journée mondiale تاع les abeilles. سميناه B-Day. Donc en fait في السربون منا في الدخله من جهه السربون وي. Donc, كما على بالكم هذا ce qu'on est en train de faire هنايا c'est une des activités de Ozon Club. تسمى زياده على les podcasts اللي راهم في يوتيوب. Je vous invite d'ailleurs تروحوا تسمعوهم. Et pas mal les projets qui se focalisent beaucoup plus sur l'aspect de la biodiversité, la nature, voilà. وبزاف لي زاكتيفيتي واحد اخرين كيما هذه عاود نعاود نقولها. Voilà. Donc كيما تاع غدوة on va faire la liaison, le lien بين l'abeille, l'insecte et la chimie exactement. Et aussi تفهموا بلي كون كوا même l'abeille les dérivés تاع le miel كيما cire d'abeille et tout نقدروا نديروا des projets fort intéressants, vraiment هايلين و même des expériences aussi. Donc اروحوا جوزوا باك شوفوا اذا le temps de 10 minutes من 9h30 حتى 14h30 عندكم الوقت جوزوا شوفوا à peu près كيفاش on a représenté le jour chimiquement. C'est différentes activités. On commence par les projets d'innovation. Par exemple, c'est le bioplastique. C'est un plastique dégradable. Et puis je passe sur podcast. Parmi les podcasteurs, je vois Imad,
sur Internet. Les sorties pédagogiques, dans les industries, on aide l'étudiant à mettre le pas dans le domaine, les usines, l'industrie, il va avoir les repères, chez le travail, pédagogique, mais je trouve l'aspect pratique. On a des sorties des initiations, on se mobilise, et après, on a les expositions de sensibilisation autour de la chimie. Donc, par exemple, l'événement de demain, ça va traiter le point intérieur. En plus de ça, les conférences et formations, workshops dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Voilà. Donc, en gros, c'est les activités globales de notre club Ozone. Voilà. Donc, merci beaucoup. Lisa, الوحش. Au passage, n'hésitez pas, أنا حابين نقرأ ولا نشوفوا les feedbacks تاعكم, les retours تاعكم. Donc si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. رانا actifs les réseaux sociaux. Si vous voulez poser des questions à Yasmine ou à Azim, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Donc voilà. Et je vous souhaite la réussite. Inch'Allah, vous aurez votre diplôme et